महेंद्र बापा पूरा बाहुबली जन मन मन कली मजा कली से केते सुंदर रोमांटिक गीत गोटे गाइबे चलंडू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टाइम मेरे 5:30 चलते बेटे साइकिलिंग करिया और सांग घर को जीवा तार मोर करिया चलते। देखो साइकिल पूरा नुआ काम होके आसी देखो टोका मोर आइला पूरा साइकिलिंग पे केते सुंदर व्यू देखो ये जा गोटे मौस चलिक जाऊँ आम तक कमेंट मारिदेलु माड़ा खाइला भाया काम किए मार हम बस यहाँ का जीवा आ कि गोटे साइकिलिंग करी एक्सरसाइज करिया तापर घर जीवा आ बसिया एबे बढ़िया सनराइज होउची। ओ केते कार्बन डाइऑक्साइड गैस चलो साइकिल चले जीवा। हाँ लोकेशन को जीवा से हाँ आउट मौसा फाइनाली आमे आम जो लोकेशन में पहुँचलु यहीटा लोकेशन आमर यही तो आम एक्सरसाइज करूँ पानी फानी सांगे आमची पीए पी करने पानी देखेबू ना हाँ हेपा अधा पानी पी सारे देख सकाल सकाल शोष रेट रे पैसा कर ना यही आम ए दौड़ा दौड़ी करूँ आर देखा केते कौन एना स्टामिना अच्छी शो काटुची बहुत आउ हाँ 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 चुप ओहो देखन एक्सरसाइज ओ माय गॉड ओहो पड़ेब कि दौड़ दौड़ ओहो ओहो बोलो हाँ आउ मसक्कली ओहो देखो डीप्स यार देखो डीप्स मारचु ना कम मारचु डीप्स मारचु मोर मार देखिए टोटल नहीं होनी ये एमती रहियो ओनली हाथ तो दबियो ओह ये मार डीप्स अब तो एमती आ शोईप रास्ता शोईप पूरा चाली चाली धई सई आसी पूरा गोडल नाम बस कौन आ कौन घर यहाँ हाँ महेंद्र बापा पूरा बाहुबली जन मन मन साइकिल को भावुची जमी एरोप्लेन नौ चेन खसीगला देखु आगे गोटे जाऊँगी पूरा बाहागर पूरा रेडी पूरा पटेब पूरा उछन हो बाहबी से झील को कहीदि मो बो को देखु दर्शक बंधु आम टोका स्टाइल मारदेला अधिका आम स्कूल गोटे एकमात्र एमएलए पुओ आज भेट सकाल सकाल निद छाड़ी नहीं आप दिज पूरा चली गप बहुत जोर एबे घरे आसी पहुँची एसी ऑन करदेली ता संग पुणी गरम गरम चा चांगा लगुच देखो ठाक के सुंदर सजाई केते सुंदर लगे ठाक देखु दीदी ए ट्यूशन करके आइले आसु आसु खंडे मोबाइल तो जाऊनु आसुनु खाली मोबाइल ए मोबाइल सबको नष्ट करदेला इलोमा मोबाइल कि मंत्र कला कारीगरी सब लव शिखेदेला आमे दी दुकान जाउछु आसले गीतटा रे गाइदे चांगा गीत गाइबे गोटे से पुनु गीत गाइबी रोमांटिक गीत जेंतो बढ़िया लागि कि रोमांटिक ए टाइम है 9टा चलंदो गाधे के रेडी के आसिया फाइनली आम गाधे के रेडी हो गलु चलंदो ये ठाकुर दर्शन करके आसी देखंतु हम ठाकुर घर मार्च मजा चलती आज बुधवार
ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଟେ ଦୁଃଖିଆ ପିଲା ଗୋଟେ ବସିଛି ଏଠି ଭାଞ୍ଜ ଉପରେ। କଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିପୁନ ଭୋଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ତ ଆଉ ହାତ ଧରି ଡେରିରେ ଚାଲିବୁ ମତେ ବିଷ ଟିକେ ଦେଇ ଯିବୁ। ସିପୁନ ଭୋଇ ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆରେ ଗୋଟେ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ 3-4 ଥରରେ ଗୋଟେ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା। ସେ କମେଡ଼ିଟା ହିଁ ପୁରା ହସ ଥିଲା। ହସି ହସି ପୁରା ପେଟ ଦର୍ଜ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଏଠି 4ଟା। ଭାଇ ଶୋଇକି ଉଠିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେୟାର କରିବା। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇଦେବା। ମାନେ 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିଲେ ଚା ନହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଇକେଲିଂ କରିବା। ସାଇକେଲିଂ କଲେ ଜଙ୍ଘ ଭଙ୍ଗ ଟିକେ ମୋଟା କମିବ। ଚିଞ୍ଚ ମତେ ଚିଞ୍ଚ ହଁ। ବର୍ଷା ପୁରା କରା ହାଣ୍ଡି କରି ଆଇଲାଟି ନାଦିବ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଡି ବିଲ୍ଡର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଏ ମାରିବ। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଠି 6:30। ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଏ ଚକା ଆଖିକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରିମା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କାଇଁ ଆଖି ପାଇଛି ମାନେ ଦେଖିନି ମାନେ କ'ଣ? ନା ଆଜି କହୁଛି ପ୍ରଥମ ମୋ ମାନେ ମୋ +2 ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରିମା ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ବଇଟା ଧରୁ ମୋର କହିଲେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସମୟ କେଉଁ ମାନେ ତାରିଖରେ ତୁ ବହିଟା ଧରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖିଦେବୁ। ହଁ ତୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁରା ଆଉ ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ସିଟି ପାଇଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି। ତାପରେ ଟିକେ ମସ୍ତି କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି ଖାଇବା ହେଉଛି ପିଠା ମାଛ ତରକାରୀ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11:30। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଶୋଇବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।